Assalamu alaikum mbaɗigolu mbal konton nanna bundan kaf meye alanga kacha funsi nyokunandi mbe diamla bunda min nabi wolbe dending alquranul karim aka karan nyadile alhamdulillah kamem moy na karamo balla eko alla jonyimma rasul sallallahu alaihi wasallam a jamanu ala sahibe balu mofla سيدنا عمر رضي الله عنه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه المفروض بمكيل على سايبولتي سيدنا عمر هشام موي أبي سورة الفرقان كرنا سيدنا عمر لا كورسلوتو الفاني مبوكا القرآن كرانكو أنين أتاتا كلايا أفا كاي نين تلابي القرآن كرنا سورة الفرقان ako kenno ya kaya mura kai kakar nyamem ngemo nyame yafo nyama hesam bun hakim amuru ta suratul furqan sena moya ta kakar nyame exactly a karan kila fana nyala wal nyama kila ka karan kule yo alhamdulillah butun kamem mo na alfa la na karamo balu fa do nin kum mungin sabatu ahraf akula la sabatu wolto wala sabatu ahruf alquran la karanya wala kalte men kaf faydo hadiso men findita nkambe moy lon nalla ngena kala sabot budun ka kuma wala fokila la jamano banta sabol la jamano kumasta faydo non kumu nkambe moy tarka tella lon kurano kala na jamal le bala dol ka sta fo kala nya kalte wala budun wolbe kelim fo muslim wala khalifo sayyidina usman radiyallahu anhu wala jamano kila la sahiba ba me alon ko la balam andum funduma bal fanam e ka fa senna huzaifa bun yaman so huzaifa bun yaman wal tal tam wala iraq anin sam modan de syria budun ayata la muslim wala ko qur'ano karanya kalja jamal la dol kanyo saba ka fon talla karanya wal forta adal tati e ko ngam mem fo na audio to men tambita na video men tambita nko sedna usman jamano jannin kurano ka kafu nyoma o tembo al kurano kalte nani wolbe misi mol buli kamen karan abol kono sedna bu akala men safe abol kono sedna ali men safe abo kono ubay ibn ka'b men safe abo kono abdullah ibn mas'ud men safe kata kalte nani yan kalte nanu la karanya boto nyokoto ata fo karanya different woro wala say kono to tamfa aussi bon kila la yin sabe ba me ka fa huzaifa bun yaman wolna da sayyidina umariya aka ntata iraq anin sam comme bin ka fa da me syria yo aka ngam misi moltale kan yosa ba alquran kala nyalla ka fa tele tabidata do ko hanin tele tabidata aka inslanta ning e mon qur'ano ka fa ma ko ka beje kala nya sifati safinya kilometer akadna ta difference o wulu yo comme nga fonna tar ko nyamen video tambila ngene ka daliloti sedna usmane qur'ano safi ku kotake wala kada qur'ano la safi fulan nyawati budu lonna mel tar ko kalma jama ko ka kuma shi wolungula fokana su mbe bi mento faydo non ko mu alqur'ano la tajwido men ngalon bi wala ma karanya de karanya kelin be nganda karna nyamen tar ko lonnal jama e kawal banke faydo sedna usman lo jamano wala kayanda higila to sanji mo nganim konto to abol le konto don safo 650 AD badun nak lonna do sorota melbe ko abubakar ibn mujahid bagdalon ko la lonna ba dole mo al jamano wala kayanda to wala sama ka fmeye 860 AD mesil mo la higila sanji kemafra sangi tannane anil lula ta jamano bento fe bagdadi o tata lonna al konle melko alquran la nyen karanya kalte worulo hani bi kule ma asahayat le o kamala anatna mo worulo tombong ay misalo ko si wala o mo worulo mo sabatalta kufa iraq mo kilndobe madina mo kilndobe makka mo kilndobe basra iraq mo kilndobe Damascus Syria
o mo worulo wala karanya mom wala karanya ka do ko tole o karanya kalte worulo ata ko nyen karanya be klinkel nya sahatle faydo non kuma be tintine men kan e ko men ka moy alfa la nyamen wala mo ngin tingin sabu hatu ahrufo comme alquran wala karanya kalte worulo men ngafo comme rasul jamano kabelin sahibu le nyosa ba karanya la be karan do ata karan ka fortale do fana karan ka fortale yo ata be besul welcome badum ala mo milialti na lonnal be ko imam kutubi ani imam shuti o milo nyema o fasa wala milo men fasa wala mo nginti Seydina Ousmane Jamano kabin kurano kaftano Ousmane Jamano ya beke tajwido kalte kelenti sanyin karnya wolulo wal be burkatal baddu wala alam banyaje mbasen kankan puru alsingel lonning alyamu modo la men man kan talti alsa fama ko nga fa hani bi lonnal bi jela nak mel belief takafu kurano la nyin karnya wolulo abe sahatle yo puru ka kumo kundo sotia yo nayin jamano say nak njobe jamano men kono karanya kalte fula wala be siadem baki o karanya kalte fulo folo ka fole hafs okay lonna ba men tata baghdad ay karano baki meya karandi baghdad e ka fole asim ibn abi najud wala karandi nya ataka kara wala mel ka kara wala hanbi ka fole hafs ima ginala cross arabu le bankol kan kana not africa o karanya sifa wala siata je o hafs o jamano wal benta higira to sanji tankononto to abul kondo do safo sanji keme worula 706 higira to sanji tankononto o mo karanya kelinti karanya fulnya walam imam waras membo da egypt bada karon ke madinatul munawwara akaran da men bulu e ka fule annafiu almadani akaran da bulu wala nafiu madani yo faydo nunkumu wala karanya egypt katan tala west africa ani north africa dula do tani europe wala siata je yo imam wala jamano o benta menfe wala tabe kanyang higira to sanji kema sangi tang to wala sang 725 AD sanyin karanya fulo wolle hawta baki ningal sontan na video ngel labandula mbe karanya fulo ni pelale do wala na alman ba membe makka imam sudais don na karana ba memuta mansol nemoto abul basul abul samad memoto egypt nyemo fulo la karanya mais be mu tagi video ti bala alhal bata nyokondo e fulo dum fan be sahatle so faydo nun ko nyin karanya fulo bi sa wala siata e be mu tagi video ti bayla kumol sabanya anin kollanya e ka fatal wato dolu nyin karanya fulo be betata sa wala sia bata misil me kundalto o don be wosi lan do kun non fonye anin momo men kanyo ode la moy nimbe kulano karanna tajwido ko men mina mol nyamen video ngela bandula nin sa karano nyama lonna le kanu nin dum memma karano nyama non la kamala insa katansi alqur'ano hako diala damel yalon inyantalo la je yelo je damel yalon man sa kalanke dalta yankan kato ni fural je al dane fa al sikisa yankan katoma damel yalon man sa kalanke dalta ala nemo la ni fural je al dane fa so nemo ke dame mu kawndo dulalti fatandirolu kujolma anin kamolu susu kunyimal kandi futolma isi fan kawandi isi fan fatandi kujolma isi fan susu kunyimal kan fa donin kum lonnalie akan wol nyama yo puruka misalo diala misali dantang sura nan kono masalan to suratul fatiha ala aynano hafs naba karanna akafole maliki yaumi din waras no ba karanna o kafole maliki yaumi din e ma ga sabaron toto indo ko maliki o sabaron keje indo ko maliki sabaron tije bal kumo koto be ka dulake no chodi o mu je kilinti
fulan jango wala mu suratul bakara la aya tam hafsuko yakzibuna warsko yukazibuna imaji indoko yakzibuna indoko yukazibuna suratul bakara ala aya tam no wadi suratul al imrana ala aya keme aya tannani ani woro hafsiko katal warsko kutila banyaji be nyimfana be kumo kadula kenol chodi saban jango nsafu nanen jango wala musuratul kasas ala ayatan nani anin say hafsiko sihiran warsko sahiran ema indoko sihiran indoko sahiran faydo nin kuma indam mallam difference no kata je wato dolu sirobe kulo nyalle fo santo fo du malam bang o difference le kata je badun jama ba koto be kadula kenol chodi yo faydo nin kuma nyim mansali nyim misal nano kabo jama ba kono ngayna mo na karamo balla yo sa ngam fanginin ka muna mu kuran kan la ada bolti ngam mo alfalla okay kuran kan on naka be teradan sidula fulalti sidula do ka fole qira'atul qur'an fulanna ko tilawatul qur'an qira'at wa tilawa abe kilim faydo ba difference on bige do wala mo qira'atul qur'an o skeno ngin comme ni be dinno karan la qur'an wala kaytan dila kendi aka fotenne do bi yesa foku do bi ta fokula wala to mondo ni be kawando kono e alquran kulol teno ka kala dalilolti ni be diamu la kiti wala wala do bi je aske fon ko men na kulli dulalto wala ma be dulalto mos la qur'an karan kam pour ka bal khangin ndawti yo walni wasifal ni sifal jama ba e ka folle qira'atul qur'an o ka sa ni ko tilawat na ka même différence oti o ka wula kamala qur'an kalama ya wuli alabato kamada ma maslan kamala qur'ano men ka karan salo kono ani nimbe na nafilolla e ka fol jamane tilawatul qur'an ani suto wala subasal kola kan na hijbul mel karan jama ka folenne tilawatul qur'an parce que karan fenna kamma to nyala qur'ano be ka kana pour ka bala do nginin bal ko men non na lonnal mel dinkata londo kono nyin karan nyakalte fulo jama ba e kan ina banke wala ma qira'atu anin tilawatu yo sa ni bo tilawatu kala ko ben na diamo be dikla kam baga bi yo e adabul mil kanoto asiata baga baddan tan bijol kuma ta baga abo dan tan kono wala nginti ni lafta sa ya ngane bina alqur'ano karanna sarti folo wala mo ida mari fam baljato en data senar ne kosoma sifa be e comme nimmo bina salle kata senar nyame o mo je sarto kelenti sarto fulan nyango e ganda salje mutalle e comme ni bina salla e ka salje mutal nyame barnak difference on beje ni salte parata la salo salje zukurano karanno wala amanjale salje kuta yandi bar jama ba ni bina alqur'ano karanne ne salje men ngani o kamma e kalqur'ano dam mala kara wala ni lafa salla fo ya kuta yandi parce que baro bebe ngani rebulu ina mi difference oti yo ningo tambe da fa banda ebe qur'ano karanna dama ndekal dalde dame be senaren koso tije o fanan kola ni be qur'ano karanna yin kanu ni signati no kibulala alkaba be dame ma fon ok ndela society ni ko kibula jama ba mbe haklo ka kliboloma parce que tembo comme technology ma yilwa comme ça bal kibula wala mu ete be dame alkaba be dame be nyata na wala ete be bongo kan ni be nyata na salola wala albatu kolu alkaba be te dame ma fon wala e be nyata na waltu nala ko sai sate ba jamal be jem e ma gela jamol ka fo tibo koma parce que kamunake nangin technology mais alon ko ala bunda do be je ni o use alkaba be te dame ma fon e saji to mondo ka fo tibo koma maslan kamante banko men kanya sainteng na jamon anyabe tilden tiljella parce que ndebe banko men kan jang New Zealand jamon alkaba bentelye tiljella so kamal jamon nyabe tilden tiljella yo abol nyama ning mobile be bul dame nga kibla bonino sala alkaba dame ni nyaat link kibla alkaba dame ma fon ye wal kanu e ko men nga fo nyame ni fulata
ayol mel diamuta yankan katola esi dua fala si kisa yankan kato me dua fonre denye dua ba de misil mo be ayol mel dua ta mansola nemola anala yanfo esi ala dan fo ala nemo ke ani yanfo ni ba de misil mo be ayol mel mu fatandilo do kujalma esi fa hakilo bande ka fo nyanto to jele ayol mel diamuta kunyimalla esi fa hakilo bulande ka fo nyanta susulawol kanne faydo ninkumu nyam fan be kol ko ne men kan sa wati jumal dun alquran kalma betata baki ningam fanginen ka ngam memon na kalma bala wala me ko kulano men kalanta salo kono wala bala jo siata kalam beti fulanya wala mo alquran men kalanta sunkaro kono wala fanna bala jo siata wato beti salo kola sabanya wala mo alquran men kalanta salwadi kola masalan kamala so sal kola wala salfana alansaro fitilo safo fada salo kola men karan wala fanan fisiata wa doti nanan jan wala mu suto yemen kara wala fanan fisiata klibuloti comme ba kalma nyame no hanna filo suto hasembo ka wala klibuloti parce que suto ka fam forsel de ka wala kam ale jere yala ngina tuna da balajo sembot yo nimba kalan singi siande okay ko dol bige nak to do saje mosala alquran karan wala wato dolu ninga misalo di misal kambal comme ninni mo kurano di nyen kayto do bige na bayele man le saje asa bulo keten asikayta jambo el man comme ñing ok lonna man so na ke mo frando male parce que ko daji na be da kono halalo lamu abetal isa kun no fan daji ba nya fin de banta akata banda sa akata fenya kun nolti fen nyakun tabudun o mangi na mal qur'ano la so mbe wo sendo kun no fa e ani mele ka nimbe ko no kala na nimba ile mandla tondo kado sinak nyobala nkanan daji sinandi kamala kayel mandi nisi jelo ni no dala yebulo ke je kon jemes nata yayle mandi oskeno nendum nsi nyimmaking nga sabarota do manin wadi kayto do man mani mandi fayele ma nkana hawje ka daji ta kala bala o muje kelindi fulanya do bi yesaje mosta kuran kan la se hawje kudo sina astasa biota asalandi kurano kan maslan kamal komenten asta hak dola alquran na kan kamem mo lodna la wala mo buga fella de kan o fon bunya ta nyawonya alquran mo bunya ta fon bedi e kala kan wala de santole yata la fon kan bay buga fella de kan yo do biya safa batta sabiyal mo nyawonya kamem mo alfa la wala mo buga fella alquran kan alquran la bunya dole moti abol kon masalan kamal ko me han kala e be kalon ci kan e malla fi yefli ilota damen e be hawjelen ye kurano e masalan kamal ye kala bula konten alfal kamem banke wala mo hano fanan fo mangene kala e be kadol ngenen na almo wala jama bi kurano fo jama ka julo sotla julo ni be lo damen iso kaydo bulaje pour kana fili wala julo ni bulaje pour kana fili yo laban wala mo nyakla sot mando mo sal alquran kanola asa nyakla sot bonda sala ne kurano kan jama bay saje han facebook e mo jala bun kono kurano bla den fen bla ka dobi sakon nyakla so mo sada bak o ko be mo alquran o ma farso de buga fella kan kala lem bang nyakla so lem bang tasbil lem bang fembo kala kurano kan alquran watle kala fon be kan ayata fon be santo ma bunyati ngalo ne comment be njibe kan be alon ne ben be wo silam fon e anatel be ngalo nyaonya sintesity nga kuma nga bunya wanyama yo na kuma wala bon wala mo nda sa ngam fangine ka maslan kamala mo shi kurano karan no sinya jalu ba on sa moy doyal kurano karan sinya nankam doya kan sinya nankam okay nimbe jabi ko wala mo ndi alqurano ngam memmo lonna le ko kila sallallahu alaihi wasallam sawasa ka kurano sen kan sinya kilin ba sawamen na belta sidna jibril ada kila kan ne yar kwano senkan sinya fula amurta kan sinya kilin akal sinya fula yuburo kammala lonna le yin kanu nim momo so keno sawosan sinya fula adumannin obetata nan do singin no sawosan sinya woro ko milka karan kalflo sinya kilin o fan betata nan do hammo wata singin no karo kal sinya kilin san kona ka sinya tannin fula o fan betata nan do singin no lokun sinya killing san kono sinya talul nim fula o fan betata be do temalla wato be bul nyamela taimo animal la hammo animal la dul ko to ni no sia albatot
ba ko ngam men fon sakata nak sinya fulo kana jiwo dumala in sakata nak sinya fulo kana jiwo dumala yo e ko men ngafo nyamen sakata san kono sinya fulo kana jiwo dumala nin do wato bembulu nin sa keno hani lolu ni sa be karano sinya killing abeta da mammo je fulo nak men si o keno nka mo bal mammo je fulo ngamo yel naga men ga keno men gal kurano karano ka futandi tilifla sinya killing na kuma bi sama sa jindi na kuma bi sama sa gindi ngomo si fal gele bal bu men sa keno lolu sinya killing nka mo le kibaro to ba han bi ala man si dende wala folo on ala ma len no dendo fana yo ndalla alfal jama ba wala ka kala nyamen mina wala fola jama ba wala ka kala nyamen wala mo lokon sinya killing jama sa kuma si jumalum e sa kuma si suratul fatiha kada suratul maida bandula sibito e sa kuma suratul an'am kada suratul tauba bandula dimaso e sa kuma suratul yunus kada suratul maryam bandula tenon e sa kuma suratul tauba astaghfirullah tenon sa kuma suratul taha kada suratul kasas bandula talato sa kuma suratul ankabut kada suratul sad bandula arabo sa kuma suratul zumar kada suratul rahman bandula alamiso sa kuma suratul waqi'a kada suratul nas fa do ninkum na alfal jama ba nyin karal nya wala bebulu nyin tilo wala kalam tilo tila bena la hiji bola mu nya kuma sudula do elo dula do e ka kal nyam fa lo kuma timma yo fa do ninkum nim men sa ken wala nak alfal jikta nyin karal nya la bak yo aldano kolto anin ku jamal to jama e watla nya ke men to ndi wata alsa jabi kon ala malen fanna duwal jabi yo ngagnin karal nya men foten sa kada bawon na adol to science sa telto ko dal kono bangod dal to molis lunji be si kuran karon ke sa ke sala de kadwa sa wantelle yo kunkilnal lembang jamal lembang nimba karanda ngagnin adabol milfo an sa kata ngawol bunya ni futata sigdo ka damen e se sugidi sudi kinda malen tahiyati je ni be sugidi la fana yenyin kanu e signatlin kibulala comme ngafo nyamen alkaba bete damen mafan nindu madu la signatlin kibula ba ndalta walla yo faydo nunkumu ngafo na audio tambelato sugudula tangani lulu wala kurano kono bal jama ba dolbi ge tannin killing e ka shudo ka walato bad naka ni taba karna mushafo mbete bulu ning ay taman sho ka dawda shudo ka kije ni fulal je alquran la bunya kamala anim famma je kamala shudo kije yo ni fulal ayol to mel diamate kan katola yedwa faala si kisan kan katolma e ko men ngafo nyamen wala e kan katol tano nemolu e sudwa nemola wala tano e sudwa wal fananna kono na bawlo sayda doata almale be mutanye ning al sonta na video koten o wekala alqur'ano ka tafsir nyaadile afasal nyaalu ning al sonta inshallah be diamalo wala janno tema inshallah tendun inshallah jayi alla mul kunyima kan assalamu alaikum الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى